मालदा में स्कूल में भारी जल जमाव, छात्र शिक्षक परेशान। थोड़ी सी बारिश ही स्कूल में पानी भर जाता है। जल जमाव के कारण विद्यार्थियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की संख्या कम हो रही है। मिड डे मील को लेकर भी परेशानी हो रही है। ओल्ड मालदा के शाहपुर में बाला शाहपुर लोअर प्राइमरी स्कूल के हालात मानसून की शुरुआत में ही खराब है। वर्तमान में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या मात्र 216 है। शिक्षकों की संख्या 8 है। ये स्कूल 70 साल पुराना है। आरोप है कि अभी तक स्कूल के बगल में जल निकासी के लिए पुलिया थी। उस पुलिया के माध्यम से पानी पास के निचले जलाशय में गिरता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में भूमाफियाओं ने उस जलाशय को भर दिया है। यहाँ तक कि पुलिया का मुंह भी बंद कर दिया है। इसमें विद्यालय का जल निकासी का नाला टूट गया है। थोड़ी सी बारिश घुटनों तक हो रही है। स्कूल का प्रवेश द्वार, खेल का मैदान सब पानी में डूब चुका है। इसके साथ ही जहरीले सांप और कीड़ों के प्रकोप का भी डर लगा रहता है। यह सच है कि कुछ छात्र जोखिम उठाकर स्कूल आते हैं, फिर भी अगर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो निकट भविष्य में स्कूल बंद होने की आशंका है। स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर प्रधान अध्यापक तक इस समस्या से परेशान है। यहाँ तक कि स्थानीय निवासियों ने भी स्कूल की उचित जल निकासी व्यवस्था के तत्काल निर्माण की मांग की। मालदा प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बसंती बर्मन ने स्थिति की जांच कर कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि क्या जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। রান্না করি কিসের রান্না? এই মিড ডে মিলে রান্না করি। কি অবস্থা কি অবস্থা মানে এখানে জলে ভর্তি হয়ে থাকে। আর আরো যদি বৃষ্টি হচ্ছে তো ঘরের ভিতর জল ঢুকে যেত। আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। ট্যাঙ্কির জলটা কেন উঠতেছে বৃষ্টি হলে পরে জল নিয়ে। আর এই বৃষ্টির মধ্যে আমরা কেমন করে আমরা বাচ্চাদের খেতে দেবো বলেন? আমরা তো পিছিয়ে পড়ে গেলে তো আমাদের কোমর মাঝে ভেঙে যাবে। এত অসুবিধা রান্না করা যায়? জল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, জল পরে যেতে হচ্ছে। জল পরে জল আনতে হচ্ছে, খাদ্য দিতে হচ্ছে। নোংরা জল, একদম নোংরা জল। আর এই জল পড়ালে তো আমাদের শুধু ঘা হয়ে যাবে। আর এদিকে সাপ চলে আসে, তারপর পোকামাকড়। আর এইটু বাচ্চারা যদি সাপে টাপে কামড় দেয় তখন কি হবে? কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাচ্ছি যে এখানে উঁচা করে দিই, হয়তো সিমেন্ট বালু দিয়ে উঁচা করুক, নাহলে মাটি ভালো প্লেন করে দিই, নাহলে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম সরস্বতী শিকদার। ওখানে জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক মতো নেই জন্যই ওখানে জলটা, বৃষ্টির জল যেটা হয়েছিল সেটা জমে গেছে। মানে স্কুলের প্রাঙ্গণে জমা হওয়াতে বাচ্চারা এসে ফিরে যাচ্ছে। আর ওইখানে আমি দেখি, খোঁজ নিয়েছি, এসআই আমাকে রিপোর্ট করেছেন, আমি যাব এবং ওখানকার যেহেতু ওটা পঞ্চায়েত এলাকা, আমি পঞ্চায়েতের সঙ্গে, স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলবো যে জলটা যাতে তাড়াতাড়ি নেমে যায় তার ব্যবস্থা যেন করা। কালভার্ট ছিল জল, হ্যাঁ, কালভার্টের ওটা কেন ওটা মানে বন্ধ হলো, কি কারণে বন্ধ হলো, ওটা যেন উনি ব্যবস্থা করে দেন। ওখানে লোকাল অথরিটি উনি তো। বাচ্চারা তো স্কুলে অসুবিধার মধ্যে ঘুরে আসতে গিয়ে উপস্থিতির হার কম, পড়াশোনা তো ব্যাহত হচ্ছে। কি উদ্যোগ নেবেন? আমি নিজে গিয়ে দেখবো, ওর জায়গাটা দেখে কথা বলবো। আমি ওনার যে পঞ্চায়েত আছে তার সঙ্গে কথা বলবো, যেন স্কুলের কোনো সমস্যা যেন না হয়, বাচ্চাদের কোনো সমস্যা যেন না হয়, স্কুলটা ঠিকঠাক যেন চলে, জলটা যেন তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হয়ে যায়, বৃষ্টির জলটা যেটা।